Idul Fitri 2 rakaat, kami meminta kepada para jamaah untuk setelah sholat Idul Fitri untuk tidak meninggalkan tempat sebelum khatib selesai membacakan khutbah. Kami mohon kepada para jamaah yang di dalam, yang di luar, demi kehusuan sholat kita pada kesempatan kali ini, dan kepada para jamaah apabila membawa HP untuk HP-nya disilen atau dinonaktifkan. Pada para jamaah sholat Idul Fitri yang bahagia, selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang nanti akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Supriyadi. Namun kami selaku pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام المسجد طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد يجد شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي سنة العيد الفطر ركعتين أداء مأموما لله تعالى. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
mengingatkan saja bahwasannya pelaksanaan salat Idul Fitri kita laksanakan dengan 2 rakaat. Dengan di rakaat yang pertama kita laksanakan dengan 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita awali dengan niat salli sunnatan Idul Fitri raka'ataini. Kalau makmuman ya dijawab dengan makmuman lillahi ta'ala. Mudah-mudahan salat Idul Fitri kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu jami'atur rahimakumullah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفضل باليد حاجاتنا وباليد أعمالنا وباليد صدورنا وباليد الصحة والسلام والعافية وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة أجمعين ثم إلى رمضان المذكور في هذا الجمعية والموقف الجامع الإخلاص يتغشهم بالرحمة والمغفرة سيرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله يا معبود يا ذا الجلال والإكرام كل سيدنا سبيل رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكر ونعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم طول أمورنا وصحي جسدنا اللهم طول أمورنا وصحي جسدنا اللهم طول أمورنا وصحي جسدنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا وأولادنا وحبيب للناس أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السعيد السعيد من سعيد الحبيب خطبة منبر وعلى منبر من يوم العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا خطبة على المنبر فقد لغو من لغو عن ستوعته رحمكم الله. اسمعوا يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافه لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب وارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat lain yang layak kita ungkapkan pada kesempatan yang sangat mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin
Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kesempatan, kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, yang menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Pada hari ini kita berbahagia bersama, saling menyampaikan doa, berbagai bentuk redaksi taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga doa wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faidin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung daripada kemenangan. Sebuah doa yang berisi harapan yang sangat mendalam, agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika hanya kita rayakan sendiri. Kebahagiaan ini akan merasa lebih nikmat jika kita bisa rayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Dan hal inilah yang muncul sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik lebaran. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dan berpelukan dengan kedua orang tua. Mudik lebaran juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja, namun di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk pulang mudik lebaran, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti handphone, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat yang ada di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan, kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang menjelang hari raya Idul Fitri. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walaupun ada di tengah lautan, di tengah hutan, dan di pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan dengan tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ma bagi min baladi wa habbaki ilayya walaula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah anna qaumi akhrajuni minki basakantu ghairak, yang artinya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di kota Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua. Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sosok yang menjadi pahlawan kesuksesan dalam kehidupan kita. Maka janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, harus kita hormati, dan harus kita patuhi perintahnya. Mereka adalah keramat kita yang sangat sakral di dunia ini. Karena keridhaan Allah adalah keikhlasan orang tua kita akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Namun sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah birridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan membentak, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Dan hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa ma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga hadirin rahimakumullah, lebaran kali ini bisa menjadi momentum untuk tepat bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan kita yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas. Demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun yang pernah kita berikan kepada mereka, apapun yang kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka yang membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, serta kuatkanlah terus untuk membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka, dan jadikanlah mereka nanti ahli surga bersama orang-orang yang Kau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lebaran kali ini mari kita raih kedua tangan orang tua kita. Kita peluk mereka yang belum pernah merawat kita, namun sudah mulai lemah termakan oleh usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari orang tua kita untuk bekal kita hidup di dunia ini. Dan bagi kita yang tidak memiliki orang tua yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ziarahi makam mereka, kita kunjungi dan kita bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa-doa kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam barzakh. Selain doa kepada kedua orang tua kita, mari kita saling memaafkan dosa dan kesalahan kita dengan orang-orang yang berada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran kali ini menjadi salah satu momentum yang tepat untuk saling memaafkan,
Semoga semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua kita, kepada sesama akan diampuni sehingga kita menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan hari raya Idul Fitri. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan kita semua menuju dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wardallahumma khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in wattabi'in tabi'in wattabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka. Allahumma anfa'na al-ghana'a wal mana'a wal waba'a wal wahsya'a wal munkar wa sifal muhtaribata wa sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa bil buldil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad